تو सूरत-ए-हाल कुछ इस हद तक बुरी है कि जब मैं ये वीडियो लिख रही थी और मैंने अपने डॉक्यूमेंट में टाइप किया लॉलीवुड, तो मेरे डॉक्यूमेंट ने उसको ऑटो करेक्ट किया बॉलीवुड लिख के। मैंने उसे अरेज किया, फिर से लिखा लॉलीवुड, और इस दफ़ा उसने ऑटो करेक्ट किया हॉलीवुड। बंदा कहे यार थोड़ा ज़्यादा हो गया है मतलब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात वाकई में इतने बुरे हैं कि इवन मेरे डॉक्यूमेंट को समझ नहीं आ रही कि ये लॉलीवुड क्यों लिख रही है बंदी, ये तो कुछ है ही नहीं। सही है। अब जैसे अगर मैं ज़ाती तौर पे भी सोचूं तो बमुश्किल ऐसा हुआ है रिसेंट सालों में जब मुझे कोई एक्साइटमेंट हो किसी पाकिस्तानी फ़िल्म के लिए। आखिरी फ़िल्म जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी वो थी लेजेंड्स ऑफ मौला जट, और मैंने काफ़ी इन्जॉय की वो मूवी, एक्चुअली अच्छी थी बहुत। लेकिन उसमें मुझे कुछ खदशात थे कि भाई पाकिस्तान में कौन सा गाँव ऐसा लगता है, ये तो कोई मंगोलियन गाँव लग रहा है, या पाकिस्तान में कौन सी लड़की गाँव में माहिरा खान या हुमायूं मलिक की तरह कपड़े पहन के फिरती है, ये कहाँ होता है। बट जब मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू सुने, कुछ प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, और उनकी बातों से मुझे समझ आई कि पाकिस्तान में सेट्स बनाना और पूरे के पूरे गांव और इस तरह के सेट्स बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडस्ट्री है ही नहीं। तो यानी कि हालात इस हद तक बुरे हो चुके हैं कि जो इसकी जब सब इंडस्ट्रीज़ होती हैं फिल्म इंडस्ट्री की, वो पाकिस्तान में पाई ही नहीं जाती। हाँ, ड्रामाज यहाँ पे बहुत बनते हैं, लेकिन ड्रामाज को आप देखें ना, एक एक घर में पूरा पूरा ड्रामा शूट हो जाता है, कौन सा कोई सेट बनाना पड़ता है। एंड गॉड नोज एक दो घर ही हर ड्रामे में बार बार आ रहे होते हैं, हमें रट गए हैं वो घर। लेकिन हालात पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हमेशा ऐसे नहीं थे। 1970s में तकरीबन साल में 100 से ज़्यादा मूवियाँ प्रोड्यूस होती थीं, और ये नंबर रिसेंट सालों में गिर के 40 और 20 से भी कम हो चुका है। अगर हम देखें कि जो फिल्म बनाते हैं उनके बजट्स क्या थे, पाकिस्तान में फिल्मों के ऊपर एक फिल्म बनाने का खर्चा तकरीबन 0.9 से लेके 10 मिलियन रुपए तक था। लेकिन अब हो सकता है ये बढ़ गया हो थोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू थोड़ी गिरी है, काफ़ी गिरी है। अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पे एक फ़िल्म बनाने का खर्चा तकरीबन 80 से 100 मिलियन तक है, और जिस फिल्म के अंदर कोई बड़ा फिल्म स्टार आ जाता है तो उस मूवी का खर्चा बढ़ के 150 मिलियन से लेके 250 मिलियन तक चला जाता है, और कुछ केसेस में ये बजट जो है इनका 500 मिलियन से भी ज़्यादा जा चुका है। और आज के ज़माने में तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का और बॉलीवुड का, या इंडिया में जो बाकी इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं उनका भी, क्योंकि हम इस हद तक पीछे रह गए हैं सब में। लेकिन हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। एक ज़माने में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत सीन था। कैसे हुआ ये सब कि अब डॉक्यूमेंट तक नहीं पहचान रहा कि भाई ये कोई इंडस्ट्री भी है। अब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ था लाहौर के शहर से, और इसीलिए इसका नाम था लॉलीवुड। और अब लाहौर जो था वो बड़े सगीर में फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ज़रूरी मरकज़ बन चुका था 1929 में। ये यानी कि पाकिस्तान बनने से भी पहले एक फिल्म इंडस्ट्री का हब था। लेकिन जब पार्टीशन होती है, बंटवारा होता है 1947 में, तो लाहौर में रहने वाले ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग तकरीबन 75% पाकिस्तान से हिजरत कर जाते हैं इंडिया की तरफ। और ये हिजरत पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि लाहौर जो कि पहले इतना बड़ा सेंटर था फिल्मों का, अब वो एक किस्म का पैरालाइज सा हो जाता है। वहाँ पे कोई काम ही नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास ना तो फिल्में बनाने का इक्विपमेंट होता है, ना कैमरे होते हैं, ना लाइटिंग, ना ही वो लोग रहे होते हैं जिनको ये सब कुछ इस्तेमाल करना और बनाना आता है। चंद ही गिने चुने लोग रुकते हैं, और उन्हीं की बदौलत ये इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। और बहुत कश्मकश और मेहनत के बाद पाकिस्तान की पहली फिल्म निकलती है जिसका नाम था तेरी याद। ये फिल्म निकलती है अगस्त 1948 में, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप होती है काफ़ी बुरी तरह, और समझ भी आती है कि क्यों फ्लॉप हुई होगी। आप उस ज़माने के हालात व वाक़यात देखें, अभी साल पहले ही पार्टीशन हो के हटी थी, जिसमें इतनी कत्ल गारत हुई थी, मिलियंस में लोग मरे थे, और सबसे ज़्यादा लोग जो मारे गए थे वो हमें पंजाब और लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों में ही मिलते हैं। तो समझ लगती है कि अगर लोग भागे भागे सिनेमा नहीं जा रहे थे उस दौर में। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी आसानी से हार नहीं मानती। अगले साल ही हमें नज़र आता है एक नया स्टूडियो बनता है, इसका नाम था एवरन्यू स्टूडियो, और वो स्टूडियो आगे जाके पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टूडियो बन जाता है एक पॉइंट पे। इस स्टूडियो के अंदर हमें इस तरह की फिल्में नज़र आती हैं जैसे कि चनवे, सस्सी, उमर मरवी, और कुछ अरसे बाद ये सिनेमा एक मूवी निकालता है जिसका नाम था दो आंसू, और ये बनती है पाकिस्तान की वो फिल्म जो कि 25 हफ्तों से ज्यादा सिनेमाज में चलती है, और इस फिल्म को मिलता है सिल्वर जुबली का स्टेटस। और ये था 1950s का टाइम, बहुत ही मजेदार दौर था। इसके अंदर हमें पाकिस्तान में बहुत नई चीजें होती नजर आती हैं, जैसे कि
औरतें जैसे कि मैडम नूर जहान, वो डायरेक्ट करती हैं ये मूवी चन वे। और साथ ही साथ हमें ये भी नज़र आता है कि लोकल ज़ुबानों में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ फिल्म्स बनती थीं, जैसे कि ये फिल्म उमर मरवी सिंधी ज़ुबान में बनाई जाती है। इसी दौर में सस्ती और यक्के वाली जैसी फिल्मों को भी गोल्डन जुबली का स्टेटस मिलता है, क्योंकि वो 50 हफ्तों से ज़्यादा सिनेमाज में लगातार लगती रहती हैं। यक्के वाली जो फिल्म थी वो अपने दौर की बहुत एक मुनफरिद फिल्म थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली पहली फिल्म बनती है पाकिस्तान की। और उसका अगर हम मौजू देखें तो काफ़ी दिलचस्प है, वो सारा फेमिनिज्म के ऊपर है। वो फिल्म एक ऐसी औरत के बारे में जो अपने ख़ानदान की जिम्मेदारी खुद निभाती है और मेहनत करती है और खुद कमा के लाती है। और उस ज़माने में इस फिल्म को बहुत पसंद किया जाता है। और इससे में ये भी नज़र आता है कि उस ज़माने में जो पाकिस्तानी लोग थे वो एक्चुअली काफ़ी फ़र्क सोचते होंगे आजकल के पाकिस्तानियों से। अब फिल्म इंडस्ट्री के आगाज़ के साथ साथ हमें इसके साथ आने वाली और चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं, जैसे कि फ़िल्म अवार्ड्स और फिल्म मैगज़ीन्स। इलियास राशिदी नामी एक आदमी 1958 में पहले एनुअल फिल्म अवार्ड स्टार्ट करता है, जिसका नाम था निगार अवार्ड। और ये वो बनाता है अपने मैगज़ीन के ही ज़रिए, जिस मैगज़ीन का नाम था निगार मैगज़ीन। और वो पहला मैगज़ीन था पाकिस्तानी जो कि हर हफ्ते निकलता था और वो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में ही मालूमात देता था। इसके बाद आते हैं 1960s, और वो था दौर सही पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के अरूज का। और साथ ही साथ अगर हम ग्लोबली देखें तो इस टाइम में ब्लैक एंड वाइट फिल्में जो थीं उनको बंद किया जा रहा था, और अब कलर्ड फिल्में हमें सिनेमाज में नज़र आना शुरू होती हैं, और पाकिस्तान में भी कलर्ड फिल्म्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं इसी टाइम। अब 60s के आगाज़ में ही मई 26, 1961 में एक फ़िल्म रिलीज़ होती है जिसका नाम था बॉम्बे वाला। और ये फ़िल्म वो पहली फ़िल्म बनती है जहाँ पे हमें पॉलिटिशियंस की और हुक्मरानों की मुदाखलत नज़र आती है पहली दफ़ा पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में। होता यह है कि पाकिस्तान का सेंसर बोर्ड इस फिल्म को देखता है, अप्रूव कर देता है और ये रिलीज़ हो जाती है। लेकिन इस फिल्म के तहत पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कुछ तज़ाद सा पैदा हो जाता है, और जब ये होता है तो जो पाकिस्तानी जो सियासतदान होते हैं वो सेंसर बोर्ड की तरफ इशारा करते हैं कि इसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, इनको बेहतर काम करना चाहिए था। अब हमें सियासतदानों का रोल सिर्फ तनकीद में ही नज़र नहीं आता, हमें ये भी नज़र आता है कि कुछ जगहों पे जिस तरह कुछ सियासतदान, जिस तरह की मोहतरमा फातिमा जिन्ना, वो कुछ मूवीज़ प्रीमियर करती हैं कराची में, जिनमें से पहली फिल्म होती है 1962 में जिसका नाम था चिराग जलता रहा। और हमें साथ ही साथ फिल्मों के अंदर भी सियासी रंग नज़र आना शुरू हो जाता है, जैसे कि एक फिल्म रिलीज़ की जाती है 1962 में जिसका नाम था शहीद, और वो फिल्म बनाई जाती है फ़लस्तीन के ऊपर और वहाँ हुए जाने वाले कत्लो गारत के ऊपर। और ये फिल्म एक्चुअली बहुत पसंद की जाती है, काफ़ी बड़ी हिट बनती है। साथ ही साथ कुछ सालों बाद 1969 में भी एक और फिल्म रिलीज़ होती है जिसका नाम था ज़रका, और ये फिल्म तो उससे भी ज़्यादा बड़ी हिट बनती है। ये भी फ़लस्तीन के इशू के ऊपर ही होती है, ये डायमंड जुबली का स्टेटस हासिल करती है। 1960s के शुरू के दौर में पाकिस्तान में इंडियन फिल्में भी खुलेआम लगती थीं और लोग उनको भी काफ़ी पसंद करते थे। लेकिन जब 1965 की जंग छिड़ती है तो उसके बाद एकदम पाकिस्तान में इंडियन फिल्में बैन कर दी जाती हैं, और बहुत सारे लोगों को उस दौर में ये लगता है कि ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा करेगी और हमारे लिए एक रुकावट बन जाएगी। लेकिन सूरत हाल कुछ और ही निकलती है। होता ये है कि इंडियन मूवीज़ के बैन होने से पाकिस्तानी फ़िल्मों की व्यूअरशिप बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो मूवीज़ इंडिया से आती थी अमूमन उर्दू ज़ुबान में होती थी। पाकिस्तान में जो मूवीज़ बनती थीं उनमें से कुछ उर्दू ज़ुबान में थी, लेकिन बाकी लोकल ज़ुबानों में बनती थी, जैसे कि पंजाबी, बलोची, सिंधी, पश्तो, बंगाली। लेकिन जब ये इंडियन मूवीज़ आना बंद होती हैं तो कुछ प्रोमिनेंट लोग जैसे कि वहीद मुराद, जो कि एक एक्टर भी था और प्रोड्यूसर भी था, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो अब उर्दू में और फिल्में निकालना शुरू हो जाते हैं, और इसकी डिमांड होती है मार्केट में और उनको काफ़ी फ़ायदा होता है इस चीज़ से। इसकी एक मिसाल है जो वहीद मुराद एक मूवी निकालते हैं अरमान के नाम से। ये रिलीज़ की जाती है 1966 में, और ये मूवी पाकिस्तान की वो फिल्म बनती है जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में 75 वीक से ज़्यादा थिएटर्स में लगातार लगी रहती है, और इसको प्लैटिनम जुबली का स्टेटस दिया जाता है। इस मूवी के ज़रिए हमें इस तरह के गाने भी मिलते हैं जैसे कि कोको करीना, और ये पॉप सॉन्ग्स डालना और ये चीज़ लाना मूवीज़ के अंदर काफ़ी नया था उस दौर में, और लोगों को काफ़ी पसंद आया ये सब कुछ। इसी दौर के कुछ और मूवीज़ हैं बदनाम, नीला पर्वत, लाखों में एक, चकोरी
اور زندہ لاش ایکچولی پاکستان کی پہلی ایکس ریٹڈ مووی تھی جو کہ ایک ہارر فلم تھی. اور یہ سارا کچھ چلتا رہا 1970s کے شروع تک. پاکستانی انڈسٹری میں کافی بہتر آ رہی تھی اور وہ لوگ بہت زور و شوروں سے موویز بنا رہے تھے. لیکن پھر آتی ہے 1971 کی جنگ، اور اس جنگ کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان 2 خطوں کے اوپر بنا ہوتا ہے. ایک ویسٹ پاکستان جو کہ آج کل کا پاکستان ہے، اور ایک ایسٹ پاکستان جو کہ 1971 کی جنگ کے بعد آزاد ہو کے ایک الگ ملک بنگلہ دیش بن جاتا ہے. اور بنگلہ دیش کا پاکستان سے الگ ہونا پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے بہت مشکلات پیدا کر دیتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ ویورشپ موویز کی بہت گر جاتی ہے. اگر ہم پاکستان کی پوری آبادی کو دیکھتے 1971 سے پہلے تو 55% لوگ تو ایسٹ پاکستان میں رہتے تھے. اب جب بنگلہ دیش الگ ہو گیا تو 55% پاکستان کی آبادی کم ہو گئی اور فلم دیکھنے کے لیے اتنے ہی کم لوگ ہو گئے. اگر ہم سینماز کی بات کریں تو تقریباً 400 سینماز پائے جاتے تھے پاکستان میں، جن میں سے 100 سے زیادہ ایسٹ پاکستان میں تھے. وہ بھی ختم ہو گئے پاکستان کے لیے. اب ویورشپ اور سینماز کے ساتھ ساتھ ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھاکہ چلا جاتا ہے، اور ڈھاکہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے بہت بہت ضروری ہو چکا ہوتا ہے. صرف 1970 کا سال ہی اگر ہم دیکھیں اس میں 114 فلمیں ڈھاکہ کے اندر ہی شوٹ ہوئی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ویسٹ پاکستان کی بھی جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ ڈھاکہ جا کے شوٹنگ کرتے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اتنا سستا پڑتا ہے سب کچھ، پروفٹ مارجنز بہت بڑھ جاتے تھے. اور اس وجہ سے ڈھاکہ کے اندر پورا کا پورا انفراسٹرکچر اور سسٹم فلمنگ کا، سیٹس بنانے کا، ان سب چیزوں کا موجود تھا، اور ایک دم وہ سب کچھ چلا جاتا ہے. اب اس سب کے بعد ڈھاکہ کے جانے کے بعد پاکستان کی فلم انڈسٹری بالکل ہل کے رہ جاتی ہے، کیونکہ پھر سے یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو ہی رہے تھے کہ ایک دم سب کچھ بدل گیا اور ان سے سب کچھ لے لیا گیا. اب اس زمانے میں ہمیں یہ انڈسٹری بہت ہی نازک سی ہوتی نظر آتی ہے. اس طرح کے واقعات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کوئٹہ میں ایک سینما کو آگ لگا دی جاتی ہے جب پہلی پاکستانی فلم بلوچی زبان کے اندر ریلیز ہونے والی تھی. لیکن اس سب کے باوجود ایسے نہیں تھا کہ پاکستان میں اب لوگ کوشش نہیں کر رہے تھے اچھی فلمیں بنانے کی، ابھی بھی کوششیں جاری تھیں. ہم 1976 میں دیکھتے ہیں پاکستان کی پہلی انگریزی زبان کی فیچر فلم جس کا نام تھا بیونڈ دا ماؤنٹین، اور ساتھ ہی ہم 1977 میں دیکھتے ہیں آئینہ نامی مووی کا ریلیز. یہ مووی جو ہے یہ کامیابی میں ساری حدیں پار کر جاتی ہے. یہ اگلے 4 سال 9 مہینوں کے لیے لگاتار سینماز میں لگی رہتی ہے، لوگ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں. لیکن ایک دفعہ پھر سے جیسے ہی پاکستانی سینما کچھ بہتری کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، حالات پھر خراب ہو جاتے ہیں، اور اس بار ملک کے اندرونی حالات ہی خراب ہو جاتے ہیں. 5 جولائی 1977 میں پاکستان کی فوج پاکستان کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹاتی ہے اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے انڈر پورا کا پورا ملک آ جاتا ہے، جس کو ہیڈ کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق. اور جنرل ضیاء الحق کچھ ایسی پالیسیز اور ایسی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں پاکستان کے اندر جن کے اثرات آج تک موجود ہیں. ایسے قانون بنا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو پریس ہوتی ہے وہ بالکل جکڑ کے رہ جاتی ہے زنجیروں میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پرنٹ میڈیا ہوتا ہے وہ پورا کا پورا گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. اب جو ریڈیو چینلز اور جو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل ہوتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے اندر ہی آتے تھے، اور جیسے ہی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ چینل اب صرف انہی کی زبان بولتے ہیں. اگر کوئی جرنلسٹ ایسا ہوتا ہے جو کہ پاکستان کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں کچھ برا کہتا ہے یا تنقید کرتا ہے ان کے اوپر، تو اس کو غائب کر دیا جاتا تھا یا ان کو جیل کر دی جاتی تھی. اور ضیاء الحق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے بہت ایکسٹریم اسلامائزیشن پالیسیز. سارے کے سارے انٹرٹینمنٹ کے ایونیوز، یعنی کہ سارے کے سارے سینماز، تھیٹرز یا کوئی بھی جگہ جہاں پہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. لوگوں کو یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور زیادہ سڑکوں پہ نہ نکلیں. ساتھ ہی ساتھ نئے قانون بنا دیے جاتے ہیں کہ جس نے بھی فلم پروڈیوس کرنی ہے ان سب پروڈیوسرز کے پاس ڈگریز ہونی چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس کام میں ہوتے ہیں وہ اپنے خاندانی کام کی طرح اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس ایکسپیرینس تو تھا، ڈگریز شاید نہیں تھیں، اور اس قانون کی وجہ سے ایک دم ہمیں نظر آتا ہے کہ فلمیں بہت کم بننا شروع ہو جاتی ہیں پاکستان میں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں کی جاتی ہیں، جیسے کہ لاہور کے اندر سارے سینماز کو یا کافی زیادہ سینماز کو ایٹ لیسٹ بہت ڈنڈے کے زور پہ بند کر دیا جاتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ اب یہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان بن رہا ہے. اینڈ مور لائٹلی ضیاء کا
इमेज ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ज़ाती तौर पे मैं इससे एग्री नहीं करती, मेरा नहीं ख्याल इस्लाम आप लाठी के ज़ोर पे फैलाते हो। खैर, इसके आगे में ये भी नज़र आता है कि और पॉलिसीज़ बन जाती हैं जहाँ पे अब फिल्मों के अंदर आप क्या दिखा सकते हो उसके ऊपर भी पाबंदियाँ लग जाती हैं। अगर कोई कपल है या कोई फैमिली है, उसके अंदर किसी भी किस्म की नज़दीकी जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। कोई भी सीन जहाँ पे डांस हो या जहाँ पे कोई आदमी या कोई लोग शराब पी रहे हों, वो बर्दाश्त नहीं किया जाता। हर चीज़ के ऊपर रूल्स बन जाते हैं। अगर कोई आर्ट मूवीज़ हैं जिसके अंदर लोग गवर्नमेंट को उनके तरीक़ेकारों पे तनकीद कर रहे हैं या कोई ना कोई सोशल इशू उठा रहे हैं जो कि सोसाइटी का कोई असल मसला है, उसको उठा रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी बहुत बुरी तरह दबाया जाता है और मना कर दिया जाता है। एंड मेरे ख्याल में ये चीज़ें उस दौर से शुरू हुई हैं और ये आज तक चल रही हैं, क्योंकि ये तो हमें अभी भी नज़र आता है। इस पे हम आगे बात करेंगे। अब इन सब पाबंदियों की बदौलत होता ये है कि बमुश्किल कुछ ही टॉपिक रह जाते हैं जिनके ऊपर फिल्में बन सकती हैं, और ज़्यादातर फिल्में इस टाइम में बनना बंद हो जाती हैं। सिर्फ कुछ पंजाबी और कुछ पश्तो फिल्में इस वक्त को बर्दाश्त कर पाती हैं। प्रोडक्शन के ये हालात होते हैं कि जहाँ 98 फिल्में बनी थी 1979 के अंदर, जिनमें से 42 उर्दू ज़ुबान में थीं। 1980 में सिर्फ 58 फिल्में बनती हैं, जिनमें से सिर्फ 26 उर्दू ज़ुबान में होती हैं, और ये नंबर हर साल नीचे जाता नज़र आता है हमें इसके बाद। अब ज़िया के दौर में जो मुल्क के हालात व वाक़यात होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं जिसकी वजह से लोग ख़ुद भी वाकई घरों में रहना प्रेफर कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं घरों में रहना बेहतर है। इस चीज़ का एक बड़ा दिलचस्प साइड इफ़ेक्ट आता है। अब 1970s के शुरू में एक नई टेक्नोलॉजी VCR के नाम से मार्केट में नज़र आना शुरू हो जाती है। अब हालांकि वो पाकिस्तान में बैन थी 1983 तक, लेकिन जो लोग बाहर जाते थे, बाहर से आना जाना होता था, उस ज़रिए पाकिस्तान में भी VCRs आना शुरू हो जाते हैं। और 1983 में जब ये बैन हटा दिया जाता है, उसके बाद तो ये घर घर में पाए जाते हैं। और अब आप हालात व वाक़यात देखें तो सीन ये है कि सिनेमास तो बंद हैं, फिल्में कोई बन नहीं रही पाकिस्तान में। लोगों को शौक़ तो है फिल्में देखने का, हर एक को शौक़ होता है वो इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ देखे, कुछ करे। तो अब लोग ये करना शुरू हो जाते हैं कि पायरेटेड फिल्म्स की एक मार्केट बन जाती है पाकिस्तान में VCRs के ज़रिए, जिन पे इंग्लिश और इंडियन मूवीज़ आती हैं पाकिस्तान में पायरेटेड, और लोग उनको ख़रीद के अपने घर में आराम से VCRs पे देखते हैं। तो वापस से हालांकि इंडियन फिल्म्स बैंड थी और सारा कुछ, पाकिस्तान में लोग आराम से इंडियन फिल्में और हॉलीवुड की फिल्में भी देख रहे थे। लेकिन इसका असर पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पे बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि अब एक कल्चर शिफ्ट हमें नज़र आती है, जहाँ पे पहले लोगों ने अगर मूवी देखनी है तो वो लोग सारे इकट्ठे होकर बाहर जाएंगे, सिनेमा में जाके देखेंगे। अब लोग किसी न किसी के घर जमा होकर किसी न किसी के टीवी और VCR के साथ मूवी देख लेंगे। तो ये चीज़ हमारे साथ रह जाती है आगे कुछ सालों तक, अगले काफ़ी सालों तक, आई थिंक अभी तक, और ये तो और बढ़ जाती है आगे जब नेटफ्लिक्स और प्राइम और इस तरह की सहूलतें मिलना शुरू हो जाती हैं लोगों को। अब ऐसे नहीं था कि पाकिस्तान में अब कोई भी फिल्म नहीं बन रही थी। लोग कोशिश कर रहे थे कि अभी भी हम शायद जिस तरह हमेशा हुए हैं, हम शायद फिर से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और एक फ़िल्म ऐसी बनती है जिसका नाम था शाने, वो रिलीज़ होती है 1989 में, और ये एक्चुअली पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन मूवी होती है। लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी हद तक फ्लॉप जाती है, लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। हालांकि इंटरनेशनली ये फ़िल्म काफ़ी नाम कमाती है। मॉस्को फ़िल्म फेस्टिवल पे भी इसको काफ़ी एजाज़ मिलते हैं, और इजिप्ट के अंदर और कोरिया के अंदर भी इसको बहुत अच्छे से रिसीव किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में फ्लॉप। अब 1990s तक लॉलीवुड तकरीबन कम्प्लीटली टूट जाता है। जहाँ पहले 100 से ज़्यादा फिल्में बनती थीं सालों में, 1990s में सिर्फ 40 बनती हैं, और 2005 में अगर हम देखें तो ये नंबर 40 से गिर के 20 हो चुका होता है। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 1999 में फिर से वो दौर आता है जहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज फिर ये फैसला लेती है कि जी हम अब फिर से हुक्मरानी करेंगे, और वो इस दफ़ा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को साइड पे करते हैं और जनरल परवेज़ मुशर्रफ आके हमारा डिक्टेटर लग जाता है। अब मुशर्रफ के दौर में हमें नज़र आता है कि वो ज़िया की तरह बहुत ज़्यादा इस्लामाइजेशन पॉलिसीज़ की तरफ नहीं जाना चाहता, वो बल्कि काफ़ी ज़्यादा वैसी पॉलिसीज़ को ख़त्म करता है, और साथ ही साथ वो प्राइवेटाइज़ कर देता है टीवी चैनल्स को भी, रेडियो स्टेशंस को भी, और इस तरह आगाज़ होता है नए चैनल्स का। इसमें न्यूज़ चैनल्स, इंटरटेनमेंट चैनल्स, फिल्म चैनल्स भी आते हैं, और एक नया रास्ता मिलता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कि वो उस तरफ को भी बढ़ सकते हैं। अब अगर हम आगे चलें 2000s के दौरान, हमें नज़र आता है कि फिर से लोग कोशिश शुरू करते हैं फिल्म्स को
واپس سے زندہ کرنے کے لیے. اور کچھ کافی سکسیزفل موویز ہمارے سامنے آتی ہیں جیسے کہ وار اور خدا کے لیے. خدا کے لیے جو فلم ہوتی ہے یہ بہت دلچسپ کیس ہوتی ہے کیونکہ 1965 کے بین کے بعد یہ پہلی مووی بنتی ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان میں سیم ٹائم پہ لگائی جاتی ہے اور لوگ دونوں طرف کے بہت پسند کرتے ہیں اس فلم کو. تو بیچ میں یعنی کہ انڈین فلموں کے اوپر جو بین تھا وہ ہٹا دیا جاتا ہے اور آگے جا کے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ بین کبھی لگتا ہے کبھی اٹھا دیا جاتا ہے, یہ چیز چلتی رہتی ہے. اور ہمیں آگے بھی نظر آتا ہے کہ کچھ اچھی موویز سامنے آتی ہیں جیسے کہ دی لیجنڈز آف مولا جٹ بڑی اچھی تھی, اس کے بارے میں نے بات کی شروع میں. اینڈ اور بھی چھوٹی چھوٹی فلمیں بیچ میں آتی ہیں جو کافی کامیاب تھیں, لیکن جو نمبر ہے پروڈکشن کا کہ کتنی فلمیں بن رہی ہیں وہ قریب بھی نہیں پہنچ پاتا اپنے پرانے نمبرز تک. اور کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ انڈسٹری آج بھی اسٹرگل کر رہی ہے اور اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو پا رہی. اب جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پوری ویڈیو میں بتایا ہے کہ مختلف اوقات پہ بار بار اس انڈسٹری کو امتحانوں سے گزرنا پڑا ہے اور اس کے لیے مشکلات ہی پیدا کی گئی ہیں. اب پچھلے کچھ سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس انڈسٹری کے اوپر پھر سے محنت شروع ہو رہی تھی, لیکن پھر آتا ہے 2019 اور 2019 میں دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی, انڈین آرمی پاکستان کی ایئر اسپیس میں آ پہنچتی ہے اور پاکستان ان کے جہاز گرا دیتا ہے اور ابھینندن جو کیپٹن ہوتا ہے کیپچر ہو جاتا ہے. یہ پورا قصہ سامنے آتا ہے. اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پچھلے کافی سالوں میں جہاں انڈین فلمیں پاکستان میں سینماز میں اب صحیح سے لگ رہی تھیں اور ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر اور سینماز کھلتے نظر آ رہے تھے ہر شہر میں, بلکہ ایک دم وہ فلمیں پھر سے بین ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ پاکستان کی اپنی فلم انڈسٹری ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی ہوتی کہ یہ اتنی زیادہ فلمیں پروڈیوس کرے, یہ سینماز اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے. شاید کر ہی پاتے, لیکن ساتھ ہی جو دوسری چیز ہوتی ہے 2019 میں وہ ہوتی ہے کووڈ. اور کووڈ کی وجہ سے لوگ پھر سے گھروں سے باہر جانا چھوڑ دیتے ہیں, ان کو گھر رہنا پڑتا ہے, ظاہری بات ہے. تو جو سارے سینماز کھلے تھے ان میں سے بہت کم ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس مشکل دور کو برداشت کر پائے ہوں, کافی سینماز بند ہو جاتے ہیں. لیکن صرف یہی وجوہات نہیں ہیں. 2021 میں ایک سروے کیا گیا تھا پاکستان میں جس کا مقصد یہ تھا یہ جاننا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کے اتنے برے حالات کیوں ہو گئے آخر. اب یہ سروے کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے کار سے کیا گیا تھا, کیا کیا کہتے ہیں اس میں, تو وہ آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کے میرے دیے گئے پیپر کو پڑھ کے لے سکتے ہیں. اب یہ تھا اس اسٹڈی کا نتیجہ. 60% لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کی فلمیں ہوتی ہی سب اسٹینڈرڈ ہیں. 11% یہ کہتے تھے کہ گورنمنٹ کی غلطی ہے اور ان کی پالیسیز ہی ایسی ہیں کہ انڈسٹری کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دیتی, وہ بلکہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. 16% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ فلم پروڈیوسرز کوالٹی کی فلمز بناتے ہی نہیں ہیں, فلم کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ چل سکیں. 7% لوگ انڈین فلموں کو قرار دیتے ہیں وجہ, اور 1% لوگ انگریزی فلموں کو. ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلمیں اگر نہ لگیں پاکستان میں یا لوگ ان کو نہ دیکھ سکیں تو پھر ہماری انڈسٹری اچھے سے چلے گی. اور 4% لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ سینماز جانا پسند نہیں کرتے, وہ گھروں میں چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو تھے وہ سارے مسئلے مسائل اور وہ ساری کہانی روداد جس کے تھرو ہماری یہ فلم انڈسٹری گزری ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس فلم انڈسٹری کو ٹھیک کرنا ہے تو کیا کیا جائے. اب میرے خیال میں تو جو یہ بات کرتے ہیں لوگ کہ آپ انڈین فلمز بین کر دو, انگریزی کیا کیا کچھ بین کرو گے بھائی, کورین ڈراماز اب تو اتنے چلتے ہیں, ٹرکش ڈراماز, اور اچھی بات ہے ہیلتھی کمپٹیشن میں کیا برائی ہے. آپ بلکہ کوشش کریں کہ آپ ان سے بہتر چیزیں بنائیں اور پھر ہم دیکھیں گے بھی, لوگ دیکھیں گے بھی. جیسے لیجنڈز آف مولا جٹ لوگوں کو اسی لیے اچھی لگی کہ اچھی کاسٹ تھی, اچھی اسکرپٹ تھی, اچھی پرفارمنسز تھیں, لوگوں نے اس کو اچھے سے دیکھا, اس نے بہت پیسہ کمایا اس فلم نے. اب ساتھ ہی ساتھ ایک اور وجہ جو کہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں جو کہ گورنمنٹ پالیسیز کا حصہ بنتی ہے وہ ہے جس طرح پیمرا, میرے سر پہ بیٹھا پیمرا, میرے نقشے کے دم پہ تو جل کے دکھا, جو کہ ابھی بھی ضیاء الحق کے دور کی چیزیں کچھ سامنے آتی ہیں جہاں پہ اگر ہم اسٹیٹ پہ تنقید کرتے ہیں یا اگر ہم کوئی سوشل ایشو کو سامنے لے کے آتے ہیں جو کہ اصل میں ایک مسئلہ ہے سوسائٹی میں, جتنا بھی بڑا دبا کیوں نہ ہو, جتنا بھی برا سننے میں کیوں نہ ہو, اگر وہ چیزیں سوسائٹی میں ہیں ان پہ بات کی جا سکتی ہے تو لوگ کیوں نہ کریں. ہر چیز کو تو سینسر کر دیا جاتا ہے, آ جا کے ساس بہو کے مسئلے مسائل کو سینسر نہیں کیا جاتا, اینڈ کالا جادو اینڈ آل وہ سب کچھ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اگر کوئی اصل مسئلے پہ بات آ جائے تو ہو ایک دم وہ بس ہماری عوام دیکھ نہیں سکتی, لیکن جب کہ وہ مسئلے سوسائٹی میں ہیں اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی وجہ جب لوگ کوالٹی کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری پہ, اس پہ اور بھی تنقید کی گئی ہے کہ جب فلمیں بنتی بھی ہیں اب اسپیشلی آج کل, تو
کوشش کرتے ہیں پاکستانی پروڈیوسرز کہ وہ کاپی کریں انڈیا کے اسٹائل کو یا ہالی ووڈ کو، جس طرح کے آئٹم سانگز اور ایسی چیزیں جو کہ پاکستان کے کلچر کا اور یہاں کے لوگوں کو ایکچولی شاید ریپرزینٹ نہیں کرتی، وہ چیزیں لے کے آتے ہیں. جبکہ اگر یہ لوگ اوریجنل کانٹینٹ بنائیں جو کہ ریلیٹیبل ہو، جس کو دیکھ کے لوگوں کو لگے کہ یار یہ تو ہمارے جیسے لوگوں کی کہانی ہے، یا ہاں یار یہ چیز ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، وہ چیزیں زیادہ چلیں گی بجائے اس کے کہ آپ دوسروں سے امپریس ہو کے ان کی طرح کی فلمیں بنانا شروع کر دیں. پھر وہ تو آپ سے بہتر فلمیں بنا ہی رہے ہیں، کیا فرق ہوگا آپ میں اور ان میں. اور ایک بڑی اچھی مثال ریلیٹیبل کانٹینٹ کی اور اوریجنل کانٹینٹ کی ایکچولی ارطغرل ڈرامہ ہے، جس سے پہلے پاکستان میں کچھ حد تک ٹرکش ڈرامے لوگ دیکھتے تھے، لیکن جس حد تک پوری دنیا میں وہ ڈرامہ دیکھا گیا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ ایک تازہ نظریہ پیش کرتا ہے، وہ ایک نیا نظریہ پیش کرتا ہے، ایک اوریجنل چیز. ہاں ہم لوگ ترک نہیں ہیں، ہم لوگ اس سے ہماری تاریخ ان کی تاریخ نہیں ہے، لیکن وہ کم از کم کچھ اوریجنل تھا جس کو دیکھ کے لوگوں کو فرق نظر آیا سارا کچھ، جو کہ اب ویسٹرن دنیا اور انڈین سینما سے نکل کے کوئی چیز تھی. اب میں چاہتی ہوں آپ لوگ بتائیں کہ کس طرح ایکچولی فلم انڈسٹری کو بہتر کیا جا سکتا ہے پاکستان میں. اپنی ریکمنڈیشنز دیں کامنٹس میں اینڈ دیکھیں گے. اور آلسو ایک چیز کا مجھے مسئلہ بڑا درپیش آتا ہے، کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں ٹریلرز یا مجھے نظر آتے ہیں پروموز پاکستانی سیریز کے یا پاکستانی ڈراماز کے یا پاکستانی فلمز کے، جو کہ باہر کہیں ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں یا کسی انڈین پلیٹ فارم پہ ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان کے ٹریلرز اور سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ان میں پاکستانی ایکٹرز ہوتے ہیں، پاکستانی اسکرپٹ رائٹرز ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی لوگ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. بیکاز ایک تو پہلی بات پیمرا ہر چیز سینسر کر دیتی ہے، دوسری چیز ہمارے ہاں کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے جہاں پہ ہم کچھ اوریجنل لگا سکیں جو کہ پیمرا سے بھی ہٹ کے ہو. جیسے نیٹ فلکس وغیرہ پہ بھی ہمارے ڈرامے نہیں آتے، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ پیسے نہیں دیتے آپ کو اتنے اچھے، لیکن اس کے ارد گرد اگر ہم لوپ ہولز ڈھونڈ پائیں تو شاید کچھ بہتری آ جائے. چلیں یہ تھی پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ ایک قسم کی، اور اس میں کیا مشکل مسائل پیش آئے لوگوں کو. اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دفعہ. خدا حافظ.